ओम. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भयद्वेषिणी प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्.
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्. असं म्हटलं जातं की आपल्या संस्कृतीची म्हणजे भारतीय संस्कृतीची जी अस्मिता आहे ती म्हणजे वेद आहेत. कारण वेद याचाच अर्थ खरं म्हणजे ज्ञान, नॉलेज असा आहे. तर सगळ्या विश्वाचं ज्ञान हे वेदांमध्ये आहे.
आणि या सगळ्या वेदांचं सार हे उपनिषदांमध्ये आहे आणि म्हणूनच उपनिषदांना वेदांत असं म्हटलं जातं. सो द इसेन्स ऑफ ऑल दी वेदास, they are the Upanishads, and therefore Upanishads, they are called as the end portion of the Vedas, Vedanta. And as we always chant, Bhagavad Gita is essence of all the Upanishads. Sarvopanishado gavo dogdha gopalanandana partho vatsaha sudhir bhokta dugdham गीतामृतम महत. ही सगळी उपनिषद म्हणजे गाय आहे अशी जर कल्पना केली, सर्वोपनिषदो गावो, तर त्या गायीचं दूध स्वतः गोपाल नंदन कृष्ण यांनी त्या गायीचं दूध काढलेलं आहे, अर्थात सगळ्या उपनिषदांचं सार. दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा, गाय दूध देते ते आपल्या वत्सा करता, आणि तो वत्स म्हणजे इथे पार्थ आहे. इट इज फॉर द सेक ऑफ अर्जुना and the dilemma in which he was, that the Bhagavad Gita was told by the Lord himself. परंतु गाईच्या बछड्याला तर ते दूध मिळतच, पण बाकीच्याला सुद्धा ते मिळतं. We all enjoy the milk of the cow. Who are those who enjoy? Sudhi bhokta. Sudhi. Dhi means the intellect. Sudhi means the people whose intellect is in the right direction, in the direction of the divine. त्याला सुधी असं म्हणतात, की जे परमार्थ साधू इच्छितात. Those who are in search of the ultimate reality, they are the sudhis. They are the bhoktas. They really enjoy dugdham gitamrutam mahat, the great Gitamruta, which Lord himself has extracted from all the Upanishads and made us available. So Bhagavad Gita is the essence of all Upanishads. And then it is said that the chapter 15th of Bhagavad Gita is the essence of the whole Bhagavad Gita. म्हणजे भगवद गीतेचा 15वा अध्याय हा सगळ्या भगवद्गीतेचंच सार आहे. उपनिषदांचं सार भगवद्गीता आहे आणि भगवद्गीतेचं सार हे 15वा अध्याय आहे असं म्हटलं जातं. अँड दॅट इज वाय if you really learn and digest the 15th chapter, you almost know the entire Gita, you almost know all the Upanishads, and almost it is the essence of the Vedas as well. That is the importance of this 15th chapter of Bhagavad Gita. आणि म्हणून या अध्यायाच्या शेवटीला भगवंतांनी म्हटलेलं इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ, की हे सगळं गुह्यतम शास्त्र या 15व्या अध्यायाच्या द्वारा मी तुला सांगितलेली सिक्रेट ऑफ द सिक्रेट्स विच आय एम टेलिंग यू, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. की हे सगळं कळल्यानंतर, हे सगळं जाणल्यानंतर तू कृतकृत्य होऊ शकशील. You will be totally satisfied, you will, all the answers will be given, and then tu krutakritya hoshil. Whatever is to be achieved, you will be able to achieve after learning this 15th chapter of Bhagavad Gita. So that is why this chapter is really the most important, the most wonderful, the very essence of Bhagavad Gita. Okay, and it is the Lord himself which has started this chapter, Sri Bhagavan Vacha. Why? Because it is almost a continuation of the dialogue of the previous chapter. Previous chapter in which the Prakriti Purusha was described together, and we saw how wonderfully the Lord said that in order to know the Prakriti, you have to just look at it from the point of view of a witness. साक्षी भावानी या त्रिगुणांची लीला जर तू पाहिलीस त्या प्रकृतीपासून तुला मुक्त होता येईल. नाउ द सेम टॉपिक इज राइट नाउ, इट इज कंटिन्यूड बाय द लॉर्ड इन द 15th chapter,
where now the Prakriti has been described as a tree. अश्वत्थ वृक्षाची संकल्पना केलेली आहे या प्रकृतीचं वर्णन करण्यासाठी. आणि हा अश्वत्थ वृक्ष हा ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अशा प्रकारचा आहे. It is inverted tree which is talking about a very strange tree. You have not seen tree which has the roots upwards and branches below. Never you see the tree. This tree, because this is the tree of the universe, it is a tree which has roots upwards and branches downwards. A peculiar tree which is known as Ashwatha, the people tree. People somehow had very great importance in all the Vedas, in all the Upanishads. You will find this people tree coming now and then. Okay, Ashwatha Vruksha. And it is Ashwatha has another meaning. Means not, Shwa means tomorrow, Tha means Ashane. Ashwatha together means that which doesn't remain tomorrow, that which exists today, that which exists now, it doesn't remain, which means the tree which is continuously changing, all the time changing. That is the peculiarity of Prakriti only. अनित्यता हा प्रकृतीचा स्वभाव आहे आणि ते अनित्यता दाखवण्यासाठीच ही जी संसार वृक्ष आहे त्याला अश्वत्थ असं म्हटलेलं आहे. अश्वत्थ, समथिंग विच डझंट रिमेन टुमॉरो. As it is today, it will not be tomorrow. As it is tomorrow, it will not be the same day after tomorrow. Goes on changing. Continuous change is the very essence of this Ashwatha tree. So, Urdhva Bhulam Adhashakham Ashwatham Prahu Avyayam. However, this tree is Avyaya. It is eternality. At all times it is going on. It doesn't vanish. हा जो वृक्ष आहे अश्वत्थ वृक्ष, it is strange in many ways. The first strange thing is it is urdhva, it's rooted upwards, its branches are spread downwards, and it is avyaya. It is it is avinashi असा तो वृक्ष आहे. It is eternal type of tree which is going on and on, never ending. Okay, avyayam. Chandansi yasya parnani. Its leaves are the Vedas, the Chandas in the Vedas. म्हणजे वेदांच्या ज्या ऋचा आहेत त्या ज्याची पानं आहेत असा वृक्ष आहे. सो ऑल द लीव्स विच आर देअर, दे आर द Vedic hymns. The leaves of this tree represents the hymns of the Vedas. Yastam Veda sa Vedavit. जो या वृक्षाला जाणतो तो सर्व काही जाणतो. He becomes Vedavit. He is the knower of everything. He is the Jnani. He is the knowledgeable person. So a very strange tree has been described, a very wonderful tree has been. Why it is called Urdhva Moolam? Where is that Urdhva Moola? Urdhva means it is situated in the ultimate reality itself. ही हा जो वृक्ष आहे, संसार वृक्ष आहे, त्याला ऊर्ध्व मूल असं का म्हटलेलं आहे? कारण हा ज्याला आपण ब्रह्म म्हणतो, ज्याला आपण परमात्मा म्हणतो, ज्याला आपण ईश्वर म्हणतो, त्या ईश्वरामध्येच याचं मूळ आहे, ऊर्ध्व मूलम. सो द ट्री हॅज इट्स रूट in the ultimate reality, which we can call Brahman, which we can call as the Lord himself, which we can call as Ishvara. So it is rooted in the ultimate reality, Urdhva Moolam. Adhashakham. And its branches are spread out downwards into the so-called Jagat, into the so-called world. Okay.
Now, one thing which is to be remembered in this, there are several things which have been told in this small phrase ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम. हे ऊर्ध्वमूल असल्यामुळे since the origin of universe is in the Lord himself, in the Brahman itself, world is not hallucination or something like a shadow or something which is unreal altogether. म्हणजे ब्रह्मसत्य जगन मिथ्या असं शंकराचार्य म्हणतात, पण त्या मिथ्याचा अर्थ it is not unreal because it is rooted in the absolute reality itself. It is rooted ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम. दी संसार वृक्ष त्याची मूळ ही खरी म्हणजे ब्रह्मस्थित आहेत, ईश्वर स्थित आहेत आणि ते ईश्वरामधूनच उद्भवलेलं आहे. ते संपूर्ण मिथ्या कसं असेल? इट इज शंकराचार्य सेज दॅट इट इज मिथ्या because it is anitya, because there is no particular way in which it can be described, as we shall see also. And that is why Aurobindo doesn't agree with Shankaracharya, and Aurobindo says Brahma Satya Jagat Satya. Brahma Satya Jagat Satya. That is the thing which Aurobindo is continuously saying. But we have to understand that relative truth which is there in this world, which is there in this universe, in a different way. Okay. But the first thing which we have to understand is the tree called samsara or the jagat or the whole universe is rooted in Brahman, in the ultimate reality, Urdhva Mulaha. And that is why when in the last chapter which we read, we read that this Prakriti is Trigunatmak, and therefore the Kshetrajna, if he has to isolate himself from Prakriti or if he is to be liberated, he has to witness the Prakriti, the Trigunas, and then he will be able to liberate himself. Now, the other way around, which Bhagavad Gita has told, and that is where Bhagavad Gita really differs from Sankhya philosophy, is this, that there are two Prakritis in Bhagavad Gita, which we have discussed some time back. It is Apara Prakriti and Para Prakriti as well. So this Para Prakriti is the root of this tree. त्याचं जे ऊर्ध्व मूल आहे ती खरं म्हणजे परा प्रकृती आहे, आणि त्या परा प्रकृतीतूनच सगळं विश्व निर्माण झालेलं आहे, आणि ही परमेश्वराचीच परा प्रकृती आहे. इट इज नॉट डिफरंट. इन सांख्य फिलॉसॉफी पुरुष अँड प्रकृती दे आर टोटली डिफरंट प्रिन्सिपल्स with no connection with each other. Okay. Now in Bhagavad Gita, Purusha and Prakriti, that way they are not different. They have the origin in the same principle, which you can call Brahman or you can call Ishvara. From Ishvara comes what is known as Para Prakriti, which is beyond Trigunas, which is really Maya Roop. That is why it cannot be seen. You know, the root of the tree is never seen. Even in ordinary sense also, the roots are below the soil, and therefore what you can see is only the manifestation, that is the stem, the branches, the leaves, that is what you see. He prakata jagat ahe. You don't see the roots. In this case also you don't see the root, because it is unmanifested prakriti. It is the prakriti which is called para prakriti. It is the prakriti which has the creative power. It creates. That creative power, we can call it like Maya. आणि माया हा शब्द सुद्धा इतका उत्कृष्ट आहे की मा मीन्स नसणे. या मा म्हणजे जी खरोखरी नाही, खरोखरी जिचं अस्तित्व नाही, पण तरी सुद्धा जिचा परिणाम दिसून येतो, ती खरी म्हणजे माया आहे. की if somebody asks whether what is the existence of Maya or not, you can't say that it exists. You can't say it doesn't exist. Okay. But it is the creative power of the Lord.
म्हणजे ईश्वराची सृजनशक्ती जी आहे ती माया आहे. अँड दॅट प्रॉबेबली इज द रूट ऑफ दिस ट्री फ्रॉम वेअर द ट्री ऑफ द होल वर्ल्ड हॅज ओरिजिनेटेड. दॅट इज परा प्रकृती. सो व्हॉट इज टू बी डन ॲज वी हॅव सीन इन द लास्ट चॅप्टर, या त्रिगुणात्मक प्रकृतीकडून म्हणजेच अपरा प्रकृतीकडून प्रथम पराप्रकृतीकडे जाणं. That is the yoga part of it. That yoga part Sri Aurobindo has explained beautifully in the essays of Bhagavad Gita. की या हे जी अपरा प्रकृती आहे, त्रिगुणात्मक प्रकृती आहे, हिचं परिवर्तन करून पराप्रकृतीमध्ये ते विलीन करणं हाच खरा म्हणजे योग आहे. आणि तसं विलीनीकरण केलं की यू बिकम द परफेक्ट इन्स्ट्रुमेंट इन द हँड्स ऑफ द लॉर्ड. बिकॉज देन लॉर्ड you become, you can say, prakriti of the Lord himself. ही पराप्रकृती आहे ती परमेश्वराचीच प्रकृती आहे आणि त्या परमेश्वराच्या प्रकृतीने हे सगळं जगत निर्माण केलेलं आहे. सो द रूट ऑफ द ट्री इज दी पराप्रकृती. अँड फ्रॉम रूट द फर्स्ट स्टेम म्हणजे मुख्य बुंधा जो या प्रकृतीचा येतो, दॅट इज कॉल्ड ब्रह्मा. Because he is supposed to be the creator of the universe. So the manifested universe, when you look at the tree, what you see in the tree is the main stem, किंवा ज्याला आपण झाडाचा बुंदा म्हणतो. वर आलेला पहिला जो आपल्याला दिसतो, जो प्रकट होतो, तो बुंदा असतो झाडाचा. दॅट इज रिगार्डेड ॲज दी ब्रह्मा हिमसेल्फ, द क्रिएटर ऑफ द युनिवर्स. अँड देन मग त्याला शाखा प्रशाखा फुटत जातात, त्याला पानं फुटतात, मग त्याला फुलं येतात, मग त्याला देन देर आर फ्लावर्स, देन देर आर fruits, and then it goes on expanding infinitely. Okay, so Brahma the creator is the stem, the main stem of this particular tree. So urdhvam moolam adashakam ashwatham prahur avyayam. So this tree, हा जो वृक्ष आहे तो अविनाशी वृक्ष आहे. त्याची जी मुळं आहेत ती वरती आहेत इन अल्टिमेट रियालिटी. अँड देन इट हॅज कम डाऊन. आणि त्या ब्रह्मानीच वेद निर्माण केले असं आपल्याकडे आहे. हू हॅज क्रिएटेड, हू इज द क्रिएटर ऑफ द 4 वेदास. सो इट इज द ब्रह्मा हू हॅज गिवन द 4 वेदास टू द होल वर्ल्ड. म्हणजे बुंध्यामधून जशा शाखा प्रशाखा निघतात आणि त्या शाखा प्रशाखांना जशी पानं लागतात तशी सगळी म्हणून छंदांसी यस्य पर्णानी, या वृक्षाची जी पानं आहेत ती छंद म्हणजे वेद आहेत. दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सिमिली, बिकॉज इट इज द लीव्स ऑफ द ट्री. अँड वी ऑल नो दॅट द लीव्स actually contain chlorophyll, which has the capacity to convert the solar energy into the life energy of the tree. So the leaves of the tree, they actually breathe, they actually convert the solar energy into the possible energy, and that energy stored in the form of fire in the wood. The same solar energy which is stored as fire also is converted into flowers, converted into fruits, converted into many things. You know, Rabindranath Tagore, in one of his poems, he has very beautifully said that the solar energy conceived in the wood fashions flowers. जे सूर्याची जी शक्ती आहे ती वृक्ष त्याच्यामध्ये सामावून घेतो आणि त्या शक्तीतूनच तो फुलं पण निर्माण करतो, तो फळं पण निर्माण करतो, तो सगळंच निर्माण करतो. अँड दिस मेन वर्क इज डन बाय the parnani, the leaves of the flower, which can breathe, which can really convert the solar energy into the energy. Now this is the thing which Vedas have done for the whole humanity. वेदांचा मुख्य
Just as the ultimate energy of the sun or the universe is made available to the tree itself by the leaves of the tree, similarly the Vedas, they make the knowledge of the whole universe available to the humanity as such. म्हणून छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित. So what the Lord says, that if you know this tree, you become jnani. Sa vedavit. He becomes the person who knows everything, and not knowing everything intellectually. He actually a jnani himself. He becomes embodiment of knowledge itself. Okay, but then in next verse, almost the Lord says that it is almost impossible to know it. That is the thing. की ती जशी आहे तशी ती दिसतच नाही. त्याच्यामुळे या वृक्षाला जाणणं हे जवळजवळ असंभवच आहे. आणि हे आपण पुढच्या काही श्लोकामध्ये बघणार आहोत. सो व्हॉट नेक्स्ट द लॉर्ड इज सेइंग, अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके. So beautifully the cosmic tree, which is really the Prakriti, the nature itself, is described here. So it has urdhva mula, adhaschordhvam prasutastasya shakha. तिच्या ज्या शाखा आहेत, all the branches are spread out. Some branches are below, some branches are above. या वृक्षाच्या ज्या फांद्या आहेत, ज्या शाखा आहेत, त्या काही निम्न योनीतल्या आहेत, काही मध्यम योनीतल्या आहेत, काही उत्तम योनीतल्या आहेत. And that is what we, and gunapravruddha vishaya pravalaha. On which branch you will be enjoying this tree depends upon the gunas. That is what we see, we have seen in the last chapter itself. की तुम्ही सत्व गुण तर तुमच्यामध्ये जास्त असेल तर you will be born in the devaloka, then you will have higher consciousness, and so you will be sitting on the higher branch of this tree. If you have got more rajoguna, then you will be in the mrityuloka, and then you will be somewhere in the middle branches of the tree. And if you have tamoguna predominantly, then you will be in the lower yonis and will be somewhere in the lower branches of the tree. So depending upon guna pravruddha, the dominance of a particular guna, you will, as a jiva, you will be sitting on a certain branch of the tree, looking at the tree, looking at the world, experiencing the world, depending upon guna. So that is what adhaschordhvam prasutas tasya shakha guna pravruddha vishaya pravalaha, and they are going towards the object of the senses all the time. That is what the gunas actually do. The gunas, they, whether it is sattva guna or rajoguna or tamoguna, they drag you towards the objects of the world. Vishaya pravalaha. Adhascha mulani anusantatani karmanubandhini manushya loke. Even there are other routes. The main route is of course upwards in the ultimate reality itself, urdhva mula. But there are other subsidiary type of roots also which are there on this tree. Adhascha mulani anusantatani karmanubandhini manushya loke. वेगवेगळी पण मुळं त्या झाडाला उगवतात ॲट डिफरंट प्लेसेस, आणि ती अधोमुख अशा प्रकारची मुळं असतात. अधश्च मूलानी अनुसंततानी, आणि ही जी सगळी बाकीची मुळं आहेत की जी विषयांकडे जाणारी आहेत, जी
इच्छेमधून, कामनेमधून, अहंकारातून, प्रकृतीच्या गुणांच्या अनेक विकारातून निर्माण झालेली ही जी बाकीची मुळं आहेत ती कर्मबंधन निर्माण करणारी मुळं आहेत. कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, मनुष्य लोकांमध्ये आपण बांधले जाण्याची क्रिया जी होते ती या दुसऱ्या दुसऱ्या मुळांतून होते, की जी मुळं प्रकृतीच्या विकारातून निर्माण होतात आणि हे प्रकृतीचे विकार त्रिगुणात्मक लीलेमधून निर्माण होतात. अँड वी हॅव सीन इन द लास्ट चॅप्टर that different kinds of bondages are created by different kinds of dominance of the gunas. So if sattva guna is there, the bondage will be that of knowledge, the bondage will be that of happiness, सुखाचं, पवित्रतेचं, ज्ञानाचं हे बंधन हे सत्वगुणातून निर्माण होईल. कर्माचं, कामाचं, क्रोधाचं बंधन हे रजोगुणातून निर्माण होईल. अज्ञानाचं, the negative type of all tendencies हे तमोगुणातून निर्माण होईल. But and that is how these roots they will hold on to the world or to the worldliness. So that is how the jivas they get held up in the world because of this. तेव्हा ही जी बाकीची मुळं आहेत ती प्रकृतीच्या विकारातून त्रिगुणातून निर्माण होतात, ज्याच्यामधून अहंकार निर्माण झालेला आहे, ज्याच्यापासून काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हे सगळे विकार निर्माण झालेले आहेत आणि त्याच्यातून सतत विषयाकडे जाण्याची प्रवृत्ती जी निर्माण झालेली आहे त्या प्रवृत्तीतून ही मुळं कर्मबंध निर्माण करतात आणि जगताशी आपण जोडले जातो. दॅट इज द सिक्रेट ऑफ आवर गेटिंग बॉन्डेजेस इन दिस वर्ल्ड. वाय वी आर बाउंड? बिकॉज ऑफ दिस. सो अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके. And then whatever I was saying previously, narupamasyeha tathopalabhyate. It is very difficult. So though he is saying yastam veda savedavit, the one who knows this tree knows everything and he becomes vedavit, it is really almost impossible to know the tree because it is beyond intellect. It is beyond prakriti itself. आपल्याजवळ जे जे काय आहे ज्ञानाचे मार्ग, जे उपलब्ध ज्ञानाचे मार्ग आहेत ते प्रकृतीजन्यच आहेत. ते सुद्धा प्रकृतीच्या विकारातूनच निर्माण झालेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे त्या ज्ञानांच्या झरोक्यातून जर आपण या झाडाकडे बघायला सुरुवात केली, ऊर्ध्व मूल मधशाखा अशा प्रकारच्या या संसार वृक्षाला पारखण्याची आपण जर प्रयत्न केला तर तो कधीच सफल होणार नाही. कारण न रूपमस्य तथोपलभ्यते. यू कान सी रियली the whole thing at once. You can't know this tree at all. Why? नांतो न चादिर नच संप्रतिष्ठा. त्याला आदि अंतच नाहीये. There is no beginning, there is no end to this tree. It is infinite. How can you really know something which has no beginning, no end? And therefore there is no end for this knowledge also. प्रकृतीजन्य ज्ञान जे आहे ते असीमच आहे, ते त्याला कधी अंतच नाहीये. इट इज इम्पॉसिबल. आणि नचसम प्रतिष्ठा. इट हॅज नो फर्म फाउंडेशन ऑल्सो. Because if we know the foundation, we know everything. If we can go to the very foundation of this tree, then also we will know the tree. So what Lord has said, that this tree has no beginning, it has no end, it has no foundation. नाच्या संप्रतिष्ठा. ती कुठे प्रतिष्ठित आहे असं आपल्याला म्हणता येत नाही की या जागी ती प्रतिष्ठित आहे. This is how it has formed. This is how it looks. These are its characters. No, nothing can be said about it. It is almost impossible to know about this tree because it is really beyond intellect. It is beyond
बियॉन्ड दी युज्युअल मीन्स ऑफ नॉलेज. म्हणून नरूपमस्येह तथोपलभ्यते नांतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा. How then you say, how then you can become Vedavit? How you can then become knowledgeable? Does it mean that it is impossible to really become knowledgeable, become a jnani? He says there is a way. There is a way, but the way is this. Ashwattamenam suvirudha moolam asanga shastrena dridena chitva. The thought which was there in the last chapter has been again told in a very different language in this chapter as well. की एकच मार्ग आहे या संसार वृक्षापासून जर तुम्हाला सुटका करायची असेल तर वृक्ष तोडावा लागेल. आणि हा वृक्ष तोडणं म्हणजे कसं की नष्ट करणं असं नाही. असंग शस्त्रेण, द स्वॉर्ड ऑफ डिटॅचमेंट. यू हॅव टू यूज द स्वॉर्ड ऑफ डिटॅचमेंट in order to break down this tree. थोडक्यात म्हणजे काय की या संसार वृक्षापासून पूर्णपणे अलिप्त जर आपण झालो तरच या वृक्षाचं रहस्य आपल्याला कळू शकतो. So long as we are attached to the tree in any way, it is impossible to know it. Okay. Asanga shastrena dridhena chitva. So you have to make a firm determination, detach yourself completely from everything. And moreover, you have to detach yourself from yourself. That is the asanga shastra. हे इतकं महत्वाचं शस्त्र आहे. Because this tree actually is yourself only. In a way, हा जो ऊर्ध्वमूल मधशाख, हा जो वृक्ष सांगितलेला आहे, जो संसार सांगितलेला आहे, की या सगळ्या संसारात पसरलेला जो वृक्ष आहे. आणि आपल्या इथे म्हटलं जातं की जे जे जगतात आहे, जे ब्रह्मांडात आहे, तेच पिंडामध्ये आहे. सो द रिप्लिका ऑफ दिस ग्रेट ट्री इज राईट विदिन अस. आणि जर आपण आपलं स्ट्रक्चर बघितलं ना तर आपलं आपलं मूळ सुद्धा ऊर्ध्व मूलच आहे. रिअली स्पीकिंग, व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट, यू कॅन से, what is the very root of yourself? It is your brain, you know. It is the sensation. You feel that you are living, you are understanding everything, all the functions. If the brain is dead, you are dead. The final death is regarded as the death of the brain itself. आणि हे हा जो मेंदू आहे त्या मेंदूपासूनच वरच्या वरून खाली सगळ्या शाखा पसरलेल्या आहेत. All the organs, whether it is stomach, whether it is kidney, whether it is heart, whether it is legs, whether it is hands, all are guided by this, the root of the tree, the upward root. म्हणजे if you take the symbol, actually it is the symbol of the human brain and the nerves going downwards all the time, you know. And then again it depends upon what is so important for you. तुमचं नर्व सगळीकडे असतात, तुमच्याकडनं सगळीकडनं संवेदना तुमच्या ब्रेन पर्यंत पोहोचत जरी असल्या तरी तुमचं आयुष्य नेमकं कशावर अवलंबून असतं की तुम्ही फक्त पोटा पाण्याचाच विचार. इज युअर संवेदना लिमिटेड ओनली टू दी आहार निद्रा भयमैथुनमच्या, या पशूंच्या ज्या संवेदना असतात त्याच्याशीच लिमिटेड अशा संवेदना म्हणजेच जर तुमचं आयुष्य असेल, इफ दॅट्स ऑल द ब्रेन इज थिंकिंग अबाउट, देन यू विल बी, यू आर साक्षात पशु पृच्छ मृषाण विहीन, असं संस्कृतमध्ये म्हटलेलं आहे की असा जो मनुष्य असतो की स्वतः आहार निद्रा भय मैथुनांच्या याच्या बाबतीत फार चारच फोर्सेस त्याच्यामध्ये असतात. तो तो साक्षात पशु पृच्छ मृषाण विहीन, शिंग नसलेला आणि शेपटी नसलेला तो पशुच असतो. Because all the time he is thinking about the lower organs only, a little more and he becomes emotional being. Then your life will be full of emotions, full of arts. A little more and you are a thinking person, बुद्धिनिष्ठ तुम्ही असाल, युअर लाईफ इज डिफरंट.
म्हणून त्यांनी म्हटलंय अधश्चोध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाहा. म्हणजे या शरीराच्या ज्या काही संवेदना येत आहेत तुम्हाला, त्यातल्या कुठच्या संवेदनांना तुम्ही किती महत्व देता, यातल्या कुठच्या संवेदना वर तुमचं जीवनाची दिशा ठरते, त्यावर असतं तुमचं खरं म्हणजे आयुष्य असतं. But if you know the secret of life itself, if you want to know really who you are, then there is only one astra with which you have to detach with the so-called yourself. Asanga shastrena dridhena chitva. Then you have to detach yourself from the apparent manifestation of yourself in the form of body, in the form of mind, in the form of senses. They are the wrong manifestations of yourself. The real self is deep inside in the form of consciousness, in the form of kshetrajna, in the form of purusha. And if we have to reach that purusha, you have to have that asanga shastra. म्हणून असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, in the external way you have to detach yourself from worldliness, the external worldliness, ashanga shastrena dridhena chitva, and also detach yourself from the inner world. That is why the detachment is always two types. म्हणून पतंजलीने सुद्धा एक वशीकार वैराग्य सांगितलेलं आहे, एक परम वैराग्य सांगितलेलं आहे. तो हे जे शस्त्र आहे, असंग शस्त्र आहे, हे दोन्हीकडे चालवावं लागतं खरं म्हणजे. फर्स्ट यू हॅव टू गेट डिटॅच फ्रॉम all the attractions of the world which come vishaya pravalaha, to which your senses are dragged all the time. म्हणजे पंच ज्ञानेंद्रियाच्या माध्यमातून सतत मन जे बाह्य विश्वाकडे धावत असतं, ते धावणं पहिल्यांदा कमी करावं लागेल. तिथे असंग शस्त्र पहिलं वापरावं लागेल आणि नंतर ते असंग शस्त्र आतल्या अंतर्विश्वात वापरावं लागेल. यू हॅव टू विड्रॉ फ्रॉम द सो कॉल्ड युअर सेल्फ, which is ego, which is intellect, which is mind, which is senses, and so on and so forth. So two types of operations really you have to perform. Very delicate operations are to be performed, and for that the only shastra is asanga shastra, detachment. One who is detached, he can perform that operation successfully. Okay, तेव्हा तुम्हाला एक फार you have to be very skillful surgeon if you want to perform this tremendous operation which he is telling about. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् अनिवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Why it is to be done? So first thing is असंग शस्त्र तुमच्यापाशी पाहिजे इकडे जायचं असेल तर. दुसरं काय पाहिजे? समर्पण पाहिजे. सो दिस इज द साधना विच इज गिवन हियर, बिकॉज you will not be able to perform the operation unless you have the help of the divine himself helps you, and divine will help you if you totally surrender to him. Okay, tata. So after cutting off the tree through asanga shastrayana tatah padantat parimargitavyam, then you proceed on the path of spirituality. Then you approach that ultimate goal. What is that ultimate goal? Yasmin gata nanivartanti bhuyah. अशा परमपदाकडे तुम्हाला जायचंय की जिथे गेल्यानंतर you don't return back. There is no return ticket for that. There is only single. Actually, it is not something. तुम्ही एकदा ते गेलात की तुम्हाला परतच येणार नाही, म्हणजे काहीतरी भयंकर जागे आपण जातोय असं मानू नका.
it is a thing which is so full of bliss and so full of freedom that who will come back? Actually, the thing is that nobody will even have the thought of coming back once you reach Paramapada hai te. So if you are released of the cage, if you are released of the bondages, how will you really go back to the jail if you are released from the jail? हे तुम्ही तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर परत तुरुंगात तो थोडाच येऊ इच्छितो. One who has enjoyed the freedom outside, why he will think of going back to the jail at all? In the same way, tatah padantah parimargitavyam yasmin gata nanivartanti bhuya. Then once you are there in total freedom, in total bliss, which is of Sat-Chit Ananda Swarupa. That is why the Paramapada is regarded as Sat, Chit and Ananda Swarupa. All the three are together. It is actually the ultimate existence, Sat. It is the pure consciousness, Chit, and it is the bliss, Ananda. So if that Parampada has this Sat-Chit and Ananda together, why you will even think of coming back from there? सो ननिवर्तंती भूया मी तिथून परत येऊ शकत नाही याचा अर्थ तो तिथे अडकला जातो किंवा तो तिथे कोंडला जातो किंवा तिथे त्याला बंधक म्हणून असं नाहीये. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिटर्न बॅक हॅव्हिंग एन्जॉयड दॅट सुप्रीम स्टेट. आणि म्हणून असं म्हटलेलं आहे ततः पदांतात परिमार्गितव्यम यस्मिन गता ननिवर्तंती भूया. हाऊ तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ती प्रसूता पुराणी. त्याच्याच करता यू हॅव टू सरेंडर टू दॅट पुरुष, ततः आद्य पुरुष. देअर ॲट परमपद इज द पुरुष ऑफ पुरुष, पुरुष विशेष. पतंजली ज्याला ईश्वर म्हणतो ना, पुरुष विशेष ईश्वर. तो पुरुष विशेष ईश्वर आद्य पुरुष त्या परमपदी आहे. आणि त्याच्या यतः प्रवृत्ती ही प्रसृता पुराणी, त्याच्यापासूनच त्याच्यामध्ये जी प्रवृत्ती निर्माण झाली, दी आउट गोईंग टेंडन्सी जी निर्माण झाली, त्या टेंडन्सीतूनच तर सगळं हे जगत निर्माण झालेलं आहे. त्याला असं वाटलं एकोहम बहुश्याम, let me be many, and then the many came into existence. The whole variety, the nature came into the existence. So he is at that root of that tree, and it is because of his will that the tree, which is the inverted tree, which is the Ashwatha Vriksha, it proceeded itself into many infinite number of branches, creating the whole universe. So like that, the universal tree has come into the existence. Now, if we want to go to that, what are the qualifications which are required and which have been told many times earlier also? So we shall read Shloka 5. निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढा पदमव्ये अंतत. ऍक्च्युअली असंग शस्त्र जे सांगितलेलं आहे, तुम्हाला ज्या कुऱ्हाडीनी तो वृक्ष तोडायचा आहे, संसार वृक्ष तोडायचा आहे, त्या कुऱ्हाडीला असंग शस्त्र असं म्हटलेलं आहे, द स्वॉर्ड ऑफ डिटॅचमेंट. नाउ that sword has to be sharpened well. तुम्हाला कुऱ्हाडीने जर झाड तोडायचं असेल तर त्या कुऱ्हाडीला धार लावावी लागते. कुऱ्हाडीला जर धार नसेल तर तुम्ही किती जरी प्रहार केलेस तरी वृक्ष तुटणार नाही. तर ते असंग जे शस्त्र आहे, त्या असंग शस्त्राला धार कशी लावायची, ते धार लावण्यासाठी हे सगळं गरजेचं आहे. काय? निर्माण मोहा. निर्माण, mana means pride. You should be free from all pride. The pride comes
through the ego. The moha comes through the ego. So you should be free from the pride and free from infatuation. The first important uh, the first important qualities of a person who wants to become nissanga, who wants to have that sword of detachment with him in order to cut off the tree of the universe, nirmana moha, की त्याच्यामध्ये there should he should be free from all pride. What is that pride all about? That I am this, I am that, I am educated, I am rich, I have a very nice body. So the pride will be there at various level. शरीराचा शरीराचा अभिमान, धनाचा अभिमान, ज्ञानाचा अभिमान, so many types of pride. आणि मोह also of so many kind. मोह, we have moha originates from tamoguna only. So nirmana moha jita sanga doshaha. संग हाच खरा म्हणजे दोष आहे. Any kind of attachment, worldly attachment could be for the physical things, attachment could be for the mental things. I like to read this novel. I am attached to a particular author, a particular serial. This is attachment at the mental level. I like this entertainment, attachment to entertainment, attachment to intellectual things. हे सगळे संग दोष आहेत. Something which holds us to this world. Even if you have attachment towards the mathematics, science, and purely intellectual subjects, it is intellectual attachment. Even the spiritual attachment can come. And Ramakrishna Paramahamsa used to say that most difficult attachment to be eliminated is spiritual attachment. Out of that only all the clashes in the different religions have come. I am attached to a particular concept of God, and I say this alone is the God. If you have any other concept of God, I can't tolerate it. I won't allow it. This is spiritual attachment. की परमेश्वर म्हटलं की हा असाच, आणि हा जर तुम्हाला मान्य असेल तर ठीक आहे, हा मान्य नसेल तर I will not tolerate you also. This is spiritual attachment which has come, out of which all the religious wars have come out of the spiritual attachment, sanga dosha. So this sanga dosh could be physical, could be mental, could be intellectual, could be spiritual. You have to be free from all these attachments. Nirmana jita sanga dosha. You have to win over all these attachments. Adhyatma nityaha, continuously attached to the higher self within us, the Purusha within us, the spiritual consciousness within us, the Krishna consciousness within us. सतत कृष्ण चैतन्याशी स्वतःनी जोडलं राहणं. अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः, freedom from all the desires. And it is freedom from desires. It is not really throwing out the desires, because that creates more problems. की तुम्ही desirelessness is not really the suppression of the desires. It is always the sublimation of, तुम्ही निवृत्त झालं पाहिजे त्याच्यापासून. की you don't really feel like, you don't feel like having something at all. विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः, freedom from all sorts of conflicts. द्वंद्व, आपल्या आयुष्यात जेवढी जी द्वंद्व असतात त्या सगळ्या द्वंद्वांपासून मुक्त होणं. अदरवाईज असंग शस्त्र तुम्हाला मिळणार नाही. हे जर सगळं नसेल, इफ यू आर इन द्वंद्व, you take one side or the other. You can't be free from judgments. Okay, any kind of judgment comes out of dvandva which is there in your mind. Okay, so dvandvairvimuktas means perfect equanimity, समत्व. तर ते समत्व जर नसेल तर त्या असंग शस्त्राला धारच लागणार नाही, ते धारदार होणार नाही. सुख दुःख संज्ञैर,
सुख दुःखारूपी जी द्वंद्व आहेत त्या द्वंद्वाप्रती समत्व असणे. सुख दुःख संज्ञेर गच्छन्ते मूढा पदमौय यंतत. सो गच्छन्ते मूढ, हू इज द मूढ? मूढ इज a person who has lost his way to his home. You know, we are all mudhas in a way. In a way, mudha म्हणजे काय की one who is not able to find his own house, his own our we have lost the address of our own house. You know, we have come to wrong address. We think that this body is my house, this mind is my house. The real address is within. If we are not able to go towards the real self, we are going in the wrong direction and we are mudhas. So, if we have to come to the correct address, then we have to detach ourselves from this Ashwatha Vruksha, the Sausara Vruksha, which has spread not only outside but inside us. And the only way is, there are two ways which have been told so far. One, the detachment, and the other, the surrender. You know, की तुम्ही परमेश्वराप्रती संपूर्ण शरणागती आणि जगतापासून संपूर्ण निवृत्ती. And they are the two sides of the same kind. Unless you withdraw from the world, you can't be totally surrendering to God, surrendering to your real self, surrendering to that Paramapada. So both should go hand in hand. म्हणून हे दोन मार्ग, सायमल्टेनियस मार्ग हे ह्याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत की यू शुड असंग आणि ततःपदंत परिमार्गितव्यम. आणि त्वमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये. त्या पुरुष, that that eternal consciousness within, that which is within us, you have to surrender to it. You have to surrender to the Lord. So these are the two ways by means of which you can come to the ultimate reality. So, okay, we shall stop here for the day today, and then we shall proceed tomorrow from the same पाचव्या ओळीपासून पुढे आपण वाचणार. Let us end this with Om Asato Ma Sadgamaya. Om Asato Ma Sadgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. मृत्योर्मामृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत.